السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالكم سيموبان تي في. ودائما في نفس النطاق on va continuer les leçons de comptabilité générale. ومرحبا بلي زابوني جداد، ومرحبا كذلك بلي كومونتير ديالكم في لي كور اللي كنديروا ديال لا كونتابيليتي. وهاد les cours ils sont adressés aux techniciens comptables, aux étudiants, aux débutants dans le domaine de la comptabilité générale, et spécialement initiation, introduction à la comptabilité générale. كنديروا بزاف ديال لي تروك، بزاف ديال البازيك، les définitions de base. On a essayé d'aborder 26 cours. La définition de la comptabilité générale, aussi les principes fondamentaux de la comptabilité générale au Qatar. Les principes ils sont obligatoires pour la comptabilité. Un comptable ne doit pas débuter sans savoir c'est quoi les principes de la comptabilité générale, en principe, et spécialement le principe de clarté, le principe de prudence, le principe d'indépendance des exercices et aussi le principe du coût historique. دونك كلهم هاد الاشياء اللي كنهضروا عليها في المحاسبه، هاد المهنه الشريفه وهاد المهنه اللي ما كتقاداش وما عمرها كتسالي في الحياه، لانها قرون وقرون. وحنا كنحسبوا دائما الى تفكرتوا ما يمكنش المول الحانوت انه يسير الحانوت ديالو لما كانش عنده داك الكويرني، ولا ما كانش تعرف على الاقل شنو كيدخل وشنو كيخرج وشنو هو راس المال. ومعروف عندنا حنايا المغاربه تنموتوا على راس المال وكنموتوا على البيع والشراء. اذا والاجاره كما مذكوره في الاسلام هي التجاره هي خير من الاجاره كما مذكوره في الاسلام. وكذلك وتنعرفوا بان التجاره هي شيء كبير، ولكن كلها لا باز ديالها دائما كتبقى محتاجه لواحد الانسان اللي كيسميوه المحاسب او لا لو كونطابل. دونك ولا كانت عندنا اون كونتابيليتي فيابل، اون كونتابيليتي كلير، وكنا كندرسوا لي بريفيزيون ديالنا وكنديروا ليتود دي بودجي دو بادجيت، وكنعرفوا لي بريفيزيونيل، وكنعرفوا لا كونتابيليتي ان بتي بو اناليتيك، وكنعرفوا ان بتي بو دو كوميرسيال، وكنكونوا كولتيفي يعني ايدوكي، وكتكون عندنا اون ميز ا جور ديال لي لوا دو فينانس ديال لو بيي اللي كنخدموا فيه. Si on travaille en France, on doit être au courant de toutes les lois de finances, les dernières lois de finances, les mises à jour en France, à Paris. وكذلك إلا كنتي كتخدم في غابة ولا في كازا خاصك تكون تعرف لي لوا د فينانس المغرب، وما كايناش اون غروند ديفيرونس بيناتهم حتى au niveau du plan comptable général. Il n'y a pas de grande différence entre les deux plans comptables marocains, pour la simple raison qu'on est toujours derrière les Français et on les suit. Une mise à jour de leur plan comptable. À l'époque, les gens étudiaient dans le plan comptable de 1957. Après, il y avait des mises à jour, les années 80 ou les années 90. Mais il n'y a pas grande chose, une grande différence entre la comptabilité d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans et la comptabilité actuelle. Je pense que la seule modification énorme, c'est l'outil informatique avec des logiciels, avec des applications, de gérer une comptabilité générale. C'est très bien, mais ça reste toujours la comptabilité, c'est la base. S'il n'y a pas de comptabilité, s'il y a une erreur dans la comptabilité générale, si on saisit des fausses informations ou c'est-à-dire surestimer les saisies qu'on fait dans le logiciel, évidemment, on va tomber sur des résultats erronés. اذا من هذا التقديم غادي نكملوا لا لوسون ديالنا 27، وكنا هضرنا على لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. راكم عرفتوهم دائما. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كتعقلوا بانها بحال انكور كيلكو شوز فيزيك، ولي زيموبيليزاسيون انكوربوريل عرفتوهم هما اللي بحال لو بروفي، بحال لو فون كوميرسيال، بحال لاكيزيسيون
l'acquisition d'un logiciel de comptabilité. Aussi, il y a une petite différence entre l'immobilisation, par exemple un matériel de transport, un petit rappel, un matériel de transport, par exemple, lorsqu'on fait l'entrée de la valeur de l'acquisition d'un matériel de transport, mais au fur et à mesure de l'exploitation du matériel, de l'utilisation du matériel, il s'est avéré que il y a deux trucs. Si on fait par exemple un changement énorme, ou on peut dire une modif du moteur de la voiture, le changement a un impact sur quoi? Sur la valeur d'acquisition. Donc, ce qu'on appelle une réévaluation du matériel de transport. Donc, دائما خصنا نعرفوا كاينين دي كاي الا شديتي مثلا اون فواتور وانت دايرها في لاكتيف دو بيان parmi les émaux corporels, ولكن après un an, on a fait une modification du moteur, on a ajouté quelque chose énorme pour rendre le moteur de la voiture plus puissant, par exemple ajouter quelques chevaux. Donc, cela entraîne que le changement du moteur, il a un impact sur la valeur. Ça veut dire que la valeur d'IALR, ça subit une réévaluation où la valeur d'acquisition d'IALR doit être changée. Donc, il y a des trucs اللي خصكم تعرفوهم وكيكونوا تكونوا تعرفوهم ملي كتخدموا au sein des cabinets des experts comptables ou là ملي كتكونوا كتخدموا تديروا la pratique. Or, si ce matériel de transport, on fait un changement de roue, par exemple, ou là, une petite réparation les accessoires ديالو, par exemple la porte ou les حاجه ولا بدلت الرويده ديالو كما تنقولوا بالدارجه, non, ça n'a aucun impact sur la valeur d'acquisition ou là sur la valeur ديالو اللي كاينه مسجله في l'actif du bilan. Par contre, le changement de roue تتكون كدوز مع les charges consommables de l'exercice. C'est des charges externes, c'est des charges d'entretien réparation ديال matériel de transport, c'est des dépenses. Donc كاين هاد لو كان اللي ما خصناش نديرو فيه ملي كتكون un impact sur une modification بحال دابا كيكون un bâtiment وكدير فيه ce qu'on appelle in English remodeling, c'est-à-dire une mise à jour ou درنا une nouvelle construction وزدناها على داك le bien. Donc automatiquement on doit déclarer avec le bien la valeur dialo et doit être changée. Mais ملي كنديرو une petite réparation, ça n'a pas un impact sur le montant de l'entrée de ce matériel ou de ce bien. Donc هذه une petite remarque. Alors la leçon ديالنا اليوم هي بما ان قرينا شويه وفهمنا les incorporels et le corporel في l'immobilisation. Donc d'abord غندوزو les amortissements, وكاين deux sortes d'amortissements dans كاين amortissement linéaire وكاين amortissement dégressif. Un amortissement dégressif. Donc كاين بزاف ديال ça dépend. Qu'il y a une société qui peut opter par l'amortissement linéaire, ou qu'il y a une autre société qui peut opter pour un amortissement dégressif selon la société, selon ses experts comptables, selon comment elle voit l'exploitation de cette entreprise, comment elle va faire gérer sa comptabilité. Donc il y a un PV, il y a un procès verbal, il y a une réunion extraordinaire ما بين les associés في la comptabilité قبل ما كيبدا وكتكون بعد مرات من بعد la constitution باش كيديروا le système avec lequel ils travaillent. Il est quand une société de grande taille, bien sûr, il va opter pour des techniques, l'expert ديالهم ou l'auditeur ديالهم ou le conseiller juridique ديالهم غيعطيهم الطرق باش غادي يخدموا في la comptabilité générale. Bien sûr دائما كنرجعوا
الانسان خصو يكون مثقف الانسان خصو يكون عارف لان c'est pas des méthodes simples de débit et crédit et de principe de la partie double mais la comptabilité ça عندها واحد la liaison étroite avec le juridique, avec tout ce qui est législation de travail, avec tout ce qui est fiscalité ou اي حاجه جايه من la fiscalité ou l'administration des finances. Donc خصهم يكونوا عارفين la méthode. Donc il y a deux sortes d'amortissement qui a l'amortissement linéaire ou qui a l'amortissement dégressif. Alors en ce qui concerne l'amortissement linéaire, alors c'est très simple. La définition de l'amortissement, l'amortissement et la constatation de l'amortissement, c'est la définition d'ILH. Les définitions, c'est, on peut dire, c'est la dévaluation du bien. On peut dire aussi que c'est la constatation de la dépréciation. C'est la constatation de la dépréciation d'un bien au fil du temps, par exemple, d'un bien au fil du temps. On peut dire aussi c'est la diminution, c'est la réduction ديال la fonction ديال هذاك لو بيان كيفاش كان وكيفاش ولا اولا بالعربيه تنقولوا كتقدام لان دائما طوموبيله جديده ماشي بحال. دونك هاد لا لوسون 27 درنا فيها ان بتي رابيل وكذلك درنا فيها ان بتي تروك ان كونساي سور لو ماتيريال دو ترونسبور اللي وريتكم مثلا كيفاش تقدر تكون عليه ان امباكت سور son entrée, la valeur d'entrée ديالو في لو bilan. On a parlé aussi des amortissements اللي غادي نبداوهم في لا لوسون 27 ان شاء الله. غادي 28 غنبداو بالامورتيسمون لينير كومون اون لا كالكول وكيفاش كنلقاو هذوك لي طو دامورتيسمون اللي كنديروهم كل عام. اذا اصحاب الذوق الرفيع في لا كونطابيليتي انا دائما كانت كتعجبني هاد اصحاب الذوق الرفيع ديال عبد الرحيم مرقاش الله يرحمه الى عقلت عليه في وليمه وكنستعملها في كل الاشياء اللي كندير. والناس لان اي حاجه فيها اصحاب الذوق الرفيع، العلم فيه اصحاب الذوق الرفيع، الطبخ فيه اصحاب الذوق الرفيع، العلم الديانه الاسلاميه فيها اصحاب الذوق الرفيع. كل حاجه عندها الناس اللي كيفهموها وكتكون عندها وكياخذوا الطوب ديال التكنيك ديالها وكيستغلوها وكيوظفوها حاليا باش كتنفعهم وكتنفع احبابهم وخوتهم وكتنفع الجميع وكتنفع المجتمع. اذا تبارك الله عليكم مع لا لوسون الماجيه سيمو بن تي في الى لا لوسون ان شاء الله بروشينمون لا لوسون 28. تبارك الله عليكم.